Ultra B1 14. Sukatan natin yung width. Mga 105 centimeter, no? Parang 1.05 meters, parang ganun lang siya. More than 1 meter lang, malit lang yung lampas niya sa 1 meter. Yan, para kay Sir Noli. Gusto kasi ni Sir Noli na sa mga 1 meter sana, pero konti lang naman ng lampas niya. Pwede na siguro to. Don't forget to subscribe and hit the bell button para sa mga future uploads pa natin. Contact number ko 0955-091-6511. Piniptan at your service. Okay naman yung andar. Andarin pa lang. Ano problema yung andarin? Okay, happy watching. God bless.